هالو أليس زمان هرسيش فيلكم سماين القناة سلام كلاتكم تخططلت نايز مدب كم يالله أنا أملاك مزجن صباغله نسقهم كما كتلو تسفلني كاب إذا أقرب لكم دلله نبي عين حاجة زخوني ليه إذا أقرب دلله حاجة زخوني ترغبوها تسفلني حاجة زخوني ترغب معكم شير لايك سبسكرايب هتقدفوا دهون هون رأيته وي نغفيته وي حتى لكم كأب كومنت صحف لي حجي نايتا بقدام جميرنا دلنا بزعبة بريف ناتا مقصلتها قريبا لكم على جي ناتا إذا حتى قد فيلكم نيرة قد فيلكم كيدا نيرة حجها ناتا حتى بحسب كنا خنم بباين أمو ناتا ملسها قريبا لكم على دحري عن ريانا Aufgabe 2. Ihre Tochter kann nicht an der Klassenfahrt teilnehmen, weil sie krank geworden ist. قالكم مابتي ناي كلاس زورة تاي تساتفنيا مغنياتو سلاز حمامت بلنا له Sie haben aber schon Geld für die Klassenfahrt überwiesen. Somgen already net زورة تخون جنزب نبيت مرتحاويلكم بلنا له schreiben Sie eine Kursmitteilung an der Lehrerin Frau Schröder. هجي عند نشتي حبريتا بزعبا تجنزبكم بزعبا قالكم أب فراو شرودة صحفوا لنا له schreiben Sie etwas über folgende Punkte vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß نتابلنا له بزعبا زي ما نطبطات صحفوا لنا له كمان كتروح تسعوا زي بالكم بزعبا سلامتا مجمرتا سلامتا نموداتا سلامتا كا كتروح يبلكم نولنا له ماتي هجي زوم 4 نقطات انتاي ممكن نرأيه قرند فيها يا شرايبن مغنيات مصحفيكم نصحفوا لنا بس فيلتي إيرا تخطى انتاي كوين الله قالكم وانتاي تتصلقوا له وقالكم كتصحفوا لكم فان فيدا انديا شولا ماسيا داغما ينا بيت مرتقط كيت كنصحفوا لنا جلد سوريك بكومن كما يجري جنزبنا كملسنا نخلقها كنصحفها لنا مالتي بزعبا زي ما 4 نقطات حنت بريف كنصحفينا اوكي نفتح صحفنا لنا بريف ناخد كم زت مثل بحد خوينا ننببا انتاي مالتي غاب بحد خوينا نرايو برلين 23 erstes 2019 دير كيرت فراو شرويدا برلين يلت على تصحيفه له زي أبي معنا يشنق نايت بريف تصحف كل جزء دحري دير كيرت فراو شرويدا يلت تبلا له مالتي صبغ ركبت لنا غين مستعمل مركا لي بفراو شرويدا ولا قبل إغليه بزح ركبات تبي لكين هذا يرجع تفراو شريدا بالماتي حدي دليتكم توزد دحري كوم عسل دلاتني دحري بكلاين يخجمر بجروس أكون كل جمر تايوت كلاين هذا خمسة تري وهذا لهم يتستشري بإيش إنن بالعلاماتي كاب إيش شراي بإنن إلى بإيش تجمر يتستشري بإيش إنن بال دبلت أمالتي إيش الكاد كجمر أبها بصها لما تنقلق تصحف لكم ولا خمسيات استوي إما أوفت قالك تقول لكم جهان كاب إيش اللي نصحف يتستشري بإيش إنن من بالدولة يستشري بإيش إنن weil meine Tochter die Elena Adam heißt seit gestern krank ist انت بلا له جيت صحف لكم دلهم مغنياتو قال لي إلينا أدام كابتن مال جميرة سلاز محمد إذا حجين انت هيجري لهنا نبين ذاتس مست هبت سادس نار لاقوكو صريحية له خمسي كبرتاحكم غالي تلكم حاسبكم مغن إذا دي إلينا أدام هاي استتولدلا كتب صوات غالي ما أخلهم تراي أخلهم تراي يتستشري بإيش إنن weil meine Tochter seit gestern krank ist تلكم حتى كتصحفات غاليهم الناس كم زنات كان قورينا تلكم كات أتناي سماد الله وشتو تتوه مالتي Sie hat starke Bauchschmerzen sowie Fieber. إسا برتع كنزا ناي كبد اللوا قومون رسن بلا له زوفي مالت قومون مالتي Außerdem kann sie nicht laufen. توصغي ساخت كيدا يتخلني بلا له heute Vormittag waren wir beim Arzt لو من عينكو أب حاكم وعلنا بلا له hat er eine Rezepte geschrieben
damit wir ein paar Medikamente bei einer Apotheke kaufen können. እንታይ ብላ ኣለኹ እሱ ሓደ ሪሰፕት ፅሒፍልና ኣሎ መዓልቲ ሪሰፕት ማለት እዚ ንፋርማሲ ወይ ገለ መድሃኒት ንክንገዝእ ዝወሃበና ወረቐት ማለት እዩ እሱ ሓደ ሪሰፕት ፅሒፍልና ሜዲካመንት ንክንገዝእ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ብጌርና ሜዲካመንት ንክንገዝእ ይብል ኣለኹ Er hat er auch gesagt, dass sie 2 Wochen zu Hause bleiben muss. እሱ ተወሳኺ እንታይ ኢልና እሳ ክልተ ሰሙን ኣብ ገዛ ክትከውን ኣለኹ ኣብ ገዛ ክትወፅእ የብላን ገዛ ክትውዕል ኣለዋ ኢልና ኢለ ፅሕፈላ ኣለኹ ማለት እዩ Leider kann sie nicht an der Klassenfahrt teilnehmen. ስለዚ ዕድላይ ገበረትኒ ኣብቲ ክላስፋርት ኣይክትሳተፍኒ የብላ ኣለኹ obwohl ich schon Geld für die Klassenfahrt überwiesen habe. ولا እኳ ገንዘብ ኣቐዲመ ሓዊለ እንተሃለኹ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ Vielleicht kann sie in 2 Wochen in der Schule gehen. ምናልባት እሳ ድሕሪ 2 ሰሙን ናብ ቤት ትምህርቲ ትኸይድ ትኸውን እያ ይብል ኣለኹ Konnten Sie mir das Geld zurück überweisen, wenn es möglich ist? ደጊምኩም እቲ ገንዘበይ ክትመልሱለይ ትኽእሉ ዶ ወይ ደጊምኩም እቲ ገንዘበይ ክትሕውሉለይ ትኽእሉ ዶ ዝከኣል ተኾይኑ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ Sie können mich immer ab 14 Uhr unter der Nummer 0152134443 erreichen. ሶም ኣብ ቴሌፎን ኩሉ ግዜ ካብ ሰዓት 2 ናይ ምሸት ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም ይብል ኣለኹ ማለት እዩ Über eine baldige Antwort freue ich mich sehr. Ab ቀረባ እዋን ዝመፃኒ መልሲ ኣነ ድሱት ወይ ተስፉ የብል ኣለኹ ማለት እዩ Vielen Dank für Ihr Verständnis. ንምርዳእኪ ያቕኒየለይ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ነፀገመይ ምርዳእ ማለት እዩ Mit freundlich grüßen Aman mit freundlich grüßen Adam Aman ናይ ሞዳት ሰላምታ የቕርብ ኣለኹ ኣዳም ኣማን ኢለ ዓፅዋ ማለት እዩ ሕጂ ብትላዕሊ ሊበ ፍራው ሽሬዳ ኢለ ጀሚረ ተነብር ኮይነ ኣብ ስታሕታይ ከንታ ኢለ ክፅሕፍ ነርኒ ፊለ ጉሪሰ ኢለ ክፅሕፍ ነርኒ ሕጂ ግን ኣብ ትላዕላይ ዘይርገር ፍራው ሽሬዳ ኢለ ስለ ተፃሕፍኩ ሚት ፍሬንድሊሽ ጉሪሰን ኢለ ውደ ማለት እዩ ኦኬ ከምዚ መስል ናይ ሎሚ ትምህርትና ናይ ድመፅካ እዚኣ እሪኢኹም ባዕልኹም ፈቱንላ ቀኒ ናታ መልስኻ ብድመፅእ ክቐርበልኩም እየ ክሳብ ሽዑ ብሰላም ፅናሓና ሓጋዚ ኮይኑ ክትረኽቦ ተስፋ ኣለኒ ሓጋዚ ተኮይኑ ረኺብኩሞ ነቶም ደበፅሖም ኣብፅሕሎም ኢኹም ኩላትና ተሓጋጊዝና ከዓ ዕውድ ዝኾነ ነጥቡ ወይ ዕውድ ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ ተስፋ ገብር ኣብ ሰላም ይረኽበና